শরণাগত দীনাথ পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে হরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতি। জয় মা শারদা। আজিକାର নীତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏ ପରିଚୟ ଉପରେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସଫର, ଏ ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ନାନ୍ୟ ମଦ୍ୟା ଦେକ ଭାଷା ନ ଲଗ୍ନମ ସ୍ନାନମାଚରେତ୍। ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପାପ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାପ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେ ପାପଠାରୁ ଏ ପାପ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ନାରୀ ବି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା, ଆଦି ମାତା ଠାରୁ 3 ପୁତ୍ର ଇଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ 3 ପୁତ୍ର କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ମହେଶ୍ୱର। ଥରେ ଆଦି ମାତା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ପଡୁଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ପଡୁଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ପଡୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଦି ମାତାକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଇ ଏ ପଥ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଉଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଜଣେ ନାରୀଟିଏ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି। ଜଳ ଭିତରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଡାକ ପକେଇଲେ, ଇଏ କିଏ ରେ ତୁ? ଆରେ ଏ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠୁଛୁ ପଡୁଛୁ, ଏହାଠାରୁ ଅପରାଧ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ତୁ? ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପାଖ ହେଇଗଲେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ନିଜ ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନିଜ ବାଟରେ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଏ ପଥ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ଭିତରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କିଏ? ଆରେ ଏ ଜଳ ଭିତରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠୁଛୁ ପଡୁଛୁ, ଆରେ ୟାଠାରୁ ପାପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ତୁ? ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ମା ଆଦି ମାତା। ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ନାରୀଟିଏ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ଶିବ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ କିଏ ତୁ? ଆରେ ଇଏ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠୁଛୁ ପଡୁଛୁ, ଉଠୁଛୁ ପଡୁଛୁ, ଏହାଠାରୁ ଇଏ ପାପ ନାହିଁ। କିଏ ତୁ? ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ନିଜ ମା। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଦେଖିଲେ ନିଜ ମା। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଠି କାମନା ଭାବ ଆସିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲକୁ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଜଳ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ନିଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଇଏ ରତି କଲେ। ସେଇଠି ଏଭଳି ପାପ ଆସିଲା ଯାହାକି ସେ ପାପକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ବି ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଛି।
ये त्रेतया जुगरे विश्वामित्र ये महामुनि गंगा नदी कूल ये तपस्या करुले कहीं ब्रह्मश्री हवा ये तपस्या करुले। इंद्र देखिले कहले विश्वामित्र ये जो भली भाव ये तप आचरण करुच्ची काले मो इंद्र पदटा को ये माड़ी बसिब कि सेतिपाई से सुंदरी अपसरी ये मेना को डकैले कहले आलो मेना तू वर्तमान जीवु गंगा नदी कूल से बाबाजी बसिकिना ये तपस्या करुच्ची ता तपु को भंग करिबु किए से बाबाजी विश्वामित्र महामुनि। मेना कहला कहला आपण भय करंतुनी अनेक बाबाजी कर तपु को भांगी देछि आ ये कोन मो ठारू केबे उधुरी जिबे। मेना आसीची जेते प्रकार नृत्य गीत कला विश्वामित्र महामुनि कर तप भांगी पारलानी। शेषरे मेना उल्लग्न अवस्था गंगा नदी कूल पशिला। गंगा नदी कूल गंगा नदी या जल भितर मेना स्नान कला। विश्वामित्र महामुनि जिते स्नान बेला हुए देखिने जे गोटे नारी उल्लग्न अवस्था स्नान करुछि। विश्वामित्र महामुनि कामना भाव आसीगला निजर ये कौपिनी की फिंगी देई जल भितर पशिगले। मेना संगरे विश्वामित्रंकर रति हैला। एही समय रे मेना को गर्भरु गोटे झीलटीए जन्म होइतला तार ना होची शकुंतला। ये दंड शकुंतला को ही भोग करिया को ही ये पड़िला। तापरे ये द्वापर जुग आसिला। द्वापर जुगरे गोपी माने उल्लग्न अवस्था जमुना नदी रे स्नान करती। भगवान कृष्ण ये चिंता कले ये गोपालुनी मानकर भक्ति अच्छी सत किंतु एमानक पाखरे ज्ञानर अभाव। उल्लग्न अवस्था स्नान करछुंदी याठारु ये पाप किछि नाही। सेतिपई ताको वस्त्र को भगवान कृष्ण ये चोरी कले एवं शिक्षा देले आदि ठारू तमे उल्लग्न अवस्था स्नान करिवो नाही। सेई दिन ठारू गोपी माने शिक्षा ही पाइथिले। तापरे ये कली जुगरे अनेक नारी माने उल्लग्न अवस्था स्नान करती किंतु हे माँ माने मन रखि थांतु उल्लग्न अवस्था स्नान कले परिवार प्रति पिला मानक प्रति अमंगल आसीबो। जेउ बली सत्य जुगरे अमंगल आसिला ये तृतीया जुगरे अमंगल आसिला। द्वापर जुगरे भी प्रभु शिक्षा देइतिले किंतु कली जुगरे जदि आमे एही परी उल्लग्न अवस्था स्नान करिबा ये परिवार प्रतिदिन ये विपद माड़ी आसीबो। सेतिपई आपण मानक निकट रे निवेदन उल्लग्न अवस्था केतेबेले स्नान करिवेनी। यही थला मोर नीतिबाणी रो ये निर्जास कथा। जदि मो कथा को आपण माने मने रखिबे बा श्रवण करिवे आपण को जीवन धन्य हो जिवो। आपण वैकुंठपुर लाभ करिवे। आजिकार अनुचिंता घर आगरे जदि निंब गछटिए थब आपण को पई शुभदायक। घर आगरे जदि निंब गछटिए थाए आपण को पई यह होची शुभदायक। एतिकी कही मोर नीतिबाणी अनुचिंता को परिसमाप्त करुची। ये प्रणाम। जय जगन्नाथ।